It's Putli Tamasha time. It's fun time. आओ बच्चों हंसे हंसाए, मिलके सारे मजे उड़ाए, सुने कहानी गाना गाए और सब देखें पुतली तमाशा। छोटी छोटी बातें, प्यारी प्यारी बातें, नन्ही नन्ही बातें, मजेदार बातें। It's Putli Tamasha time. It's Putli Tamasha time. It's Putli Tamasha time. It's fun time. पता नहीं आजकल हर कोई वेटलैंड क्यों करता फिरता है। वेटलैंड बचाओ, वेटलैंड बढ़ाओ, वेटलैंड को सेफ और साफ रखो और सेहतमंद हो जाओ। लो, मैं कहता हूं अच्छा है वेटलैंड खत्म हो, डेंगू फीवर से तो बचे रहेंगे ना। मैंने अपने घर के कोने में 2 फुट की चाइना की प्लास्टिक की आबशार लगाई है। 2 बाल्टियां पानी डाल दो, बटन दबाओ तो बत्तियां भी जलती बुझती रहती हैं और पानी भी घेरे मारता रहता है। मेरे लिए तो यही वेटलैंड काफी है और पड़ोसी भी बड़े मुतासिर होते हैं। पर दुनिया वाले कहते हैं अगर हमने दरियाओं, चश्मों और झीलों और नहरों का पानी साफ ना रखा तो लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। लो, सुन लो बात। अब ये भी कोई बात हुई? भाई दरियाओं और झीलों का पानी आजकल कौन पीता है? आजकल तो लोग मिनरल वाटर पीते हैं। पर दुनिया वाले तो मेरे पीछे ही पड़ गए, कहने लगे दरियाओं और झीलों ही से तो पीने का पानी मिलता है। और फिर डड्डू मच्छियां और कच्छू कम्मे और मच्छियां और वो सारी दुनिया जो पानी के नीचे जिंदा रहती है, उसे भी तो जिंदा रहना है। अगर वो जिंदा ना रही तो माहौलियात पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। भाई पर मैं कहता हूं मच्छी तो चीज ही ऐसी है, अगर उस पे नजर आ जाए तो कोई छोड़ता ही नहीं, फौरन ही खा जाता है, चाहे गंदे नाले की ही क्यों ना हो। कच्छू कम्मों की भी समझ में आती है, अगर वो कहीं तालाब या पानी से बाहर निकल आए तो गरीब बच्चों को खेलने के लिए फुटबॉल मिल जाता है। और जब तक वो कच्छू कम्मा मर नहीं जाता, बच्चे खूब उससे जी भर के फुटबॉल खेलते हैं और बड़े खुश होते हैं। अब रह गई डड्डू मच्छियां, तो मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि कुदरत ने डड्डू मच्छियां बनाई क्यों। ये दरिया, समंदर, नहरें, झीलें कुदरत ही ने बनाए हैं और इनको कुदरत ही साफ रख सकती है। इंसान तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि शहर की सारी गंदगी और खलासत नहरों और दरियाओं में फेंक दें और उनकी सफाई अल्लाह मियां पे छोड़ दें। वो सब चीजें साफ कर देता है और खुद बस मिनरल वाटर पीते रहें, क्योंकि साफ पानी पीना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। रह गई वेटलैंड की जरूरत, तो मोहल्ले वालों को भी खुश करने के लिए और घर वालों को भी खुश करने के लिए एक छोटा सा प्लास्टिक का आबशार नुमा फुआरा अपने बाग के कोने में लगवा ले। बोल आईने बोल, मुझे बता, इंसान दरियाओं को साफ रखे तो कैसे रखे? तू बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ है यार, आज तूने इतनी बुरी शक्ल क्यों बनाई हुई है? आओ,
میرے دانت میں سخت درد ہو رہا ہے. رات بھر درد کی وجہ سے سو بھی نہیں سکا. اوئے یار تیرا تو منہ سجا ہوا ہے بھائی. ہے اچھا؟ تمہیں نہیں پتا؟ نہیں، میں نے تو اپنا منہ صبح سے دیکھا ہی نہیں. ہے تم صبح دانت صاف نہیں کرتے، منہ نہیں دھوتے؟ نہیں، میں ہر روز منہ نہیں دھوتا. میرے جیسے خوبصورت کتوں کو منہ دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ یو ڈرٹی ڈاگ، روزانہ اپنی صفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ کتوں سے بدبو آنے لگتی ہے اور یہ بیمار ہو جاتے ہیں. میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا. ابھی کیا تم بہت صحت مند دکھائی دے رہے ہو؟ میرے خیال میں تمہارے دانت میں کیڑا لگ گیا ہے. آؤ! کیڑا؟ اچھا وہ کیسے؟ اگر دانت صاف نہ کیے جائیں اور گندے رہیں تو دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے. آؤ! اچھا یہ کیڑا کیسا ہوتا ہے؟ کیڑا تو کیڑا ہی ہوتا ہے. تم نے کبھی کیڑے نہیں دیکھے؟ کیڑے تو بہت دیکھے ٹیٹو، مگر دانتوں کا کیڑا کبھی نہیں دیکھا. دانتوں کا کیڑا دکھائی نہیں دیتا، بس یہ اندر ہی اندر دانتوں کو کھا جاتا ہے. پھر تو یہ مجھ کو بھی کھا جائے گا. اب میں کیا کروں؟ مجھے بچاؤ یار پلیز. بھائی اب تمہیں دانتوں کا ڈاکٹر ہی بچا سکتا ہے. اچھا وہ کیسے؟ اپنے اوزاروں کے ساتھ وہ تمہارے دانت کا کیڑا نکالے گا. آؤ! پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی جو ڈینٹسٹ کرتے ہیں. ڈینٹسٹ تمہارے دانتوں میں اپنے اوزار ڈال کر شڑا کرے گا. او گاڈ! اب کیا کروں؟ آؤ! اب کچھ نہیں ہو سکتا، صبر کرو. مجھ سے صبر بھی نہیں ہو رہا. پھر اپنے دانت صاف رکھا کرو. وہ کیسے؟ دن بھر ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ ہمارے دانتوں میں جمع ہوتی رہتی ہے. اگر صبح شام ہم اسے دانتوں سے اچھی طرح سے نہ نکالیں اور یہ زیادہ دیر تک دانتوں میں رہ جائے تو دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے. اگر ایسے ہے تو پھر میں کھانا ہی چھوڑ دیتا ہوں. او یو لیزی ڈرٹی ڈاگ، تم کھانا ضرور کھاؤ مگر صبح شام اپنے دانتوں کو اچھی طرح سے صاف کر لیا کرو. او نہیں ہوئے. او ہاں ہوئے. کیا ہوئے؟ لوگ نہ جانے مجھے ظالم کیوں کہتے ہیں. میں تو بس ایک جادوگر ہوں، چیزوں کو یہاں سے وہاں غائب کرنے والا، جو نہیں ہے اس کو حاضر کرنے والا. میں تو بس ایک جادوگر ہوں جو لوگوں کو حیرت میں مبتلا کرنے کا ماہر ہے. اس میں ظالم کہاں سے آ گیا اور لوگ مجھے ظالم کیوں کہتے ہیں، یہ بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی. مثلاً یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک انڈا ہے. انڈا آپ دیکھ رہے ہیں یہ انڈا، اور اب یہ سیب بن گیا. انڈا غائب اور سیب حاضر. یہ سرخ رنگ کا شربت ہے اور اب یہ صرف پانی کا گلاس. شربت غائب اور پانی کا گلاس حاضر. دیکھیے میں ہوں اور اب غائب. میں غائب ہو چکا ہوں. میری آواز ہے اور میں غائب. اور اب میں پھر حاضر. میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، صرف پیارا سا چھوٹا سا جادو ہی کیا ہے. تو پھر مجھ کو ظالم کیوں کہتے ہو؟ جادوگر بھائی جان، جادوگر بھائی جان، جادوگر بھائی جان. ارے بھائی ہم یہاں ہیں، اتنا شور کیوں مچا رہے ہو تم؟ ہم یہاں ہیں تمہارے سامنے. جادوگر بھائی جان، آپ سے نا کچھ خطرناک لوگ ملنے آئے ہوئے ہیں. خطرناک لوگ؟ ہم سے خطرناک لوگوں کا کیا کام؟ ان کے پاس بندوقیں ہیں، پستولیں ہیں، اور پتہ بڑی بڑی کالے رنگ کی گاڑیاں بھی ہیں.
काले रंग की गाड़ियां, कितने लोग हैं छोटे? वो 10-12 तो होंगे। क्या चाहते हैं? तमाशा कराना चाहते हैं? हमारे जादू के कमालात देखना चाहते हैं? हमें बुक करने आए हैं? जादूगर भाईजान, वो चाहते हैं कि आप उनको ना इलेक्शन में जाली वोट डलवाएं। हाय, जाली वोट? हम जाली वोट? हम रियल जादूगर हैं और वो हमसे जाली काम करवाना चाहते हैं, यानी कि 2 नंबर काम। भाईजान, उनके पास ना पैसों की बड़ी बड़ी बोरियां हैं आपको देने के लिए। हम पैसों का गुलाम नहीं, हम तो सिर्फ अपने असूलों का गुलाम हैं। हमें नहीं चाहिए बोरियां पैसों की। हम पैसों का गुलाम नहीं, हम तो सिर्फ अपने असूलों का गुलाम हैं। हमें नहीं चाहिए बोरियां पैसों की, क्योंकि हम रियल हैं, हम जाली नहीं हैं। गायब कर देंगे उन्हें बंदूकों और काली काली गाड़ियों समेत गायब कर देंगे। भस्म कर देंगे, आग लगा देंगे, जहन्नम वासिल कर देंगे। शंधु बरांधु, शंधु बरांधु, शंधु बरांधु, शंधु बरांधु। जादूगर भाईजान, ये धमाका। जादूगर भाईजान, वो खतरनाक लोग, उन्होंने हमला कर दिया है। बाहर प्लीज आप उनसे मिल लें, बेशक उनका काम ना करें। खामोश! शंधु बरांधु, शंधु बरांधु। ये आखिरी धमाका उनके गायब होने की आवाज थी। उनके कारतूस नाकारा हो चुके हैं, गोलियां उनकी जेबों में ही चल पड़ी हैं। इस वक्त वो सामने वाले चौक में तिगनी का नाच नाच रहे हैं और राग बहरवी में चीखो पुकार कर रहे हैं। भोले, मैं तुमसे बहुत सख्त नाराज हूं। क्या बात हुई है उस्ताद जी? तुम स्कूल में जगह जगह ट्रैश फेंकते रहते हो। क्यों करते हो ऐसा? ट्रैश फेंकोगे तो तुम्हारा स्कूल ही बुरा लगेगा ना। उस्ताद जी, मुझे तो अपने स्कूल से बहुत मोहब्बत है। मैं तो ऐसा नहीं करता, ये सब तो दूसरे लड़के करते हैं। अच्छा, तो फिर इसीलिए तुम्हारे डेस्क के नीचे से हर रोज ट्रैश गिरा हुआ मिलता है। और जहां तुम उठते बैठते हो, कहीं जूस का डब्बा फेंक देते हो, कहीं चिप्स का पैकेट फेंक देते हो, कहीं माल्टे के छिलके फेंक देते हो। तुम्हें कब अकल आएगी कि यूं गंदगी फैलाना बहुत बुरी बात है? उफ़ो, उस्ताद जी, आपने मुझे कल माल्टे खाते तो नहीं देखा? हाँ, मैं तुम्हें देख रहा था। तुमने ग्राउंड में बैठ के माल्टे खाए और वहीं छिलके फेंके और फिर चले गए। उस्ताद जी, ये गिलाजत और ट्रैश वगैरह जगह जगह गिरा हुआ नजर आता रहे ना तो बहुत अच्छी बात है। वो क्यों? यही तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। इसी से तो हमारे कल्चर की शनाख्त होती है। हर जगह सफाइयां करा दी तो हमारा कल्चर ही साफ हो जाएगा। नालायक हो तुम भोले। हमारे कल्चर में सफाई को आधा ईमान कहा गया है। ओए हुए, गलत हो गया। पर उस्ताद जी, अगर हमारे कल्चर में सफाई को इतनी अहमियत दी गई है तो फिर सड़कों पे, गलियों, मोहल्लों, चौराहों में जगह जगह ये गंदगी और ट्रैश और गिलाजत क्यों गिरी हुई नजर आती है? क्या लोगों को मालूम नहीं, या उन्हें अपने आधे ईमान की परवाह ही नहीं? इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जगह जगह ट्रैश मत फेंका करो। पर उस्ताद जी, मुझे तो ये पता ही नहीं था। आज तक कभी किसी ने बताया ही नहीं था। मेरे तो घर वाले भी सारा कूड़ा गली में फेंक देते हैं। इसीलिए मैं समझता था
شاید یہ کچرا ٹریش وغیرہ اس طرح سڑکوں پہ پھینک دینا ہماری ثقافت اور کلچر کا حصہ ہے. چلو اب تو تمہیں پتا چل گیا نا. اگر اب تم نے کسی کو اسکول میں ادھر ادھر ٹریش پھینکتے دیکھا تو اسے بھی یہ بات سمجھا دینا. اور اسکول میں ہی نہیں, کہیں بھی تم کسی کو ٹریش پھینکتے دیکھو تو اس کو فوراً یہ بات سمجھا دینا. استاد جی آپ فکر ہی نہ کریں, آج کے بعد کسی نے بھی اسکول میں گند پھیلایا نا, میں اسے سیدھا سیدھا فائن کر دوں گا, سب کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. I will be neat and clean and culture will become a good boy. پکڑتی ہوں اڑ جاتی ہے اور ادھر ادھر ہو جاتی ہے. جب ہاتھ میں میرے آتی ہے ہاتھوں میں سے اڑ جاتی ہے اور پھولوں کے اوپر جا کر یہ دیر تلک منڈلاتی ہے. پکڑنے جاتی ہوں تتلی پھر سے اڑ جاتی ہے اور پھولوں میں کھو جاتی ہے. پکڑتی ہوں اڑ جاتی ہے اور ادھر ادھر ہو جاتی ہے.